পশ্চিমবঙ্গ পনत পশ্चिम बर्धमान हनत रेना आसानसोल रे ओतेमाहा हिले गेल चानाच रिया बिडो हुएना ओना बिडो एम मारांग रे अडी गान मनन हड़ को सेटर को ताहे काना बिडो एम पठुआ गिदरा को कलम को एमा कोआ आर नापायते बिडो एम रे कथा हो मेता कोआ जतो पठुआ गिदरा की कोरोना आजार रिया अनरी मानाबाताव काते गे चला काना सानाम का बडाय लेकना कोरोना रेना स्थिति ताहे कान खतित ते दिसम रे बार सेरमा खन हो ढेर ओक्तो रे स्कूल कॉलेज सानाम किछु गे बंद ताहे काना आर साथे बिडो को हो ऑफलाइन माध्यम ते बांग होय कान थायना मेनखान नीत नवा कोरोना रेना हालत सुधरा कान खतित ते नीत ऑफलाइन माध्यम ते बिडो होय काना जहां खतित ते पठुआ को आर हो दिलदड़ी बढ़ती हो चले किते नवा पौड़ी तो को हाताव लेदा স্যানিটাইজার মাস্ক পরে যাচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট ওইভাবে করা হয়েছে মেইনটেইন করে করা হয়েছে আমাদের এডিপিসির তরফ থেকে বাচ্চাদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে আমরা ওদেরকে শুভেচ্ছা জানাই জীবনের প্রথম পরীক্ষা যাতে ভালো করে ট্রাফিক ব্যবস্থা ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট আর্লি মর্নিং থেকে স্টার্ট হয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখা হচ্ছে যাতে কোনো বাচ্চা ইসে না হয় সেই জন্য আমরা কালকে কনজাস্টেড এরিয়াগুলোতে আমি নিজে মিটিং করেছি বাজার কমিটির সাথে যাতে কোনো স্কুলের বাচ্চা আটকে কোথাও না পড়ে যথাসময় যাতে ওরা ভেন্যুতে এক্সাম সেন্টারে পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থা লোকালভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা